Welcome to News Insights Digital. सदन के सदस्यों से फिर से एक बार अनुरोध है कि आपको इस समारोह में जिस कर्तव्य का पालन करना है। सामां पातु सरस्वतीं। बद्ध कविता लिखने वाली हमारी श्रीमती रचना उनियाल जी यहाँ सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। स्वागत करेंगे। डॉक्टर एस घनश्याम जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। श्री हंसराज मनोज जी, श्री बाबूलाल गुप्ता फाउंडेशन के संस्थापक श्री बाबूलाल गुप्ता जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका है कि हमारे कार्यकारी संचालक श्री श्रीकांत पराशर जी को पुष्पगुच्छ देकर उन अध्यक्ष डॉक्टर श्री नारायण समीर जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती विद्या कृष्ण की हमारी कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती नलिनी पोपट जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवड़ा या शुभ्र वस्त्रा। बद्ध कविता लिखने वाली हमारी श्रीमती रचना उनियाल जी यहाँ सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। कमलासिनी श्वेतासिनी मार्ग अनमोल दे शुभ्रवसना श्वेतवर्णी ज्ञान मंजरी खोल दे अम्बुज खिलाई मुकुल वृंचन आत्मा के झूलता हिंडोल दे शुभ्रवसना श्वेतवर्णी ज्ञान मंजरी खोल दे हृदय को बोल दे शुभ्रवसना श्वेतवर्णी ज्ञान मंजरी खोल दे ज्ञान मंजरी खोल दे। परम आदरणीय श्री हंपा नागराजैया जी इस समारोह के आकर्षण के केंद्र चर्चित कथाकार श्री भगवान दास मोरवाल जी और दूसरे आकर्षण के केंद्र शिक्षाविद और ख़ास तौर से स्त्री शिक्षा को दक्षिण में प्रमुखता देने वाले डॉक्टर घनश्याम एस जी, अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान के वित्त पोषक श्री बाबूलाल गुप्ता जी, दक्षिण भारत राष्ट्रमत अखबार समूह के प्रधान संपादक और स्वामी और दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान के वित्त पोषक श्रीयुक्त श्रीकांत पाराशर जी, शब्द की कार्यकारी अध्यक्ष सुश्री नलिनी पोपट जी, हमारी सचिव डॉक्टर उषा रानी राव जी, और जिनके बिना हम इस तरह के आयोजनों की कल्पना नहीं कर सकते। शब्द के कार्यक्रम संयोजक श्रीकांत शर्मा जी,
और इस सभागार में उपस्थित पहले अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान से सम्मान, इस दौर में इस दैत्य से निपटने की जो सबसे शक्तिशाली सत्ता है वह राज सत्ता, उसका अप्रोच कैजुअल है। और आप इस तरह की समस्या से, इस तरह के संकट से कैजुअल अप्रोच से नहीं निपट सकते। और सबसे बड़ी बात कि इस कैजुअल अप्रोच को समझने, गहराई से समझने की जहां तक बात है, तो बेंगलोरियन से ज्यादा मैं समझता हूं कि अपने देश में कोई नहीं समझ सकता। श्रीफल उषा रानी राव, स्मृति चिन्ह श्री बाबूलाल गुप्ता जी। आगे देखिए सर। नहीं दिख सेंटर थोड़ा पास नहीं है मैडम। मैम क्यों मैडम थोड़ा बात पीछे कीजिए प्लीज मैम थोड़ी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि हम्पा नागराजैया जी हैं, जिन्होंने सार को ग्रहण किया है और व्यर्थ को छोड़ दिया है। उनका लेख बेंगलोर में भाषाई जो भाईचारा है उसके भाव को मजबूत करने, समृद्ध करने की प्रेरणा से प्रेरित है। इस प्रोग्राम में हम 1 लाख रुपए का पुरस्कार हिंदी भाषा में बेहतरीन साहित्य रचने वाले किसी एक रचनाकार को देते हैं। और दक्षिण भारत में भाषाई भाईचारे के भाव को मजबूत करने के लिए किसी एक दक्षिण के 5 राज्यों में से चुन करके किसी एक रचनाकार को, शिक्षाविद को, भाषा के विशेषज्ञ विद्वान को 21,000 रुपये का पुरस्कार देते हैं। और इस पुरस्कार के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। और सम्मान की जो विधियां हैं अपने दक्षिणांचल में, दक्षिण भारत में, जैसे श्रीफल देना, अंगवस्त्रम देना, स्मृति चिन्ह देना, पुष्पगुच्छ देना, इस तरह से हम सम्मानित करते हैं। और सम्मानित कितने जन को कर रहे हैं सर? ये प्रत्येक वर्ष हम मुख्य तौर पर 2 लोगों को पुरस्कृत करते हैं। 1 लाख रुपए का अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान एक साहित्यकार को, और 21,000 रुपये का दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान हम एक दूसरे दक्षिण भारत से आने वाले किसी भाषा के विद्वान, शिक्षाविद को करते हैं। आज का जो यह समारोह है, इसमें हिंदी कथा के कथाकार, हिंदी कथा विधा में लिखने वाले श्री भगवान दास मोरवाल को अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और जो दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान है, वह डॉक्टर घनश्याम एस
प्रिंसिपल नालगोंडा कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्रिंसिपल नालगोंडा गवर्नमेंट कॉलेज तेलंगाना को दिया जा रहा है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि कन्नड़ के प्रख्यात कथाकार और जैन विद्या के विद्वान श्री हम्पा नागराजय्या जी और पूरे कर्नाटक के भाइयों और बहनों का असीमित प्यार हमें इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मिल रहा है। सो आपकी चेक कितने जन को दे रहे हैं सर आप? दो जनों को दे रहे हैं। 2 जन को। और हम दो जने को कितने पैसे दे रहे हैं सर? अरे कन्नड़ के मशहूर कथाकार श्री हम्पा नागराजय्या जी हैं। ठीक है सर। ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ 1 ಲಕ್ಷಗೆ, ಒಂದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 21,000ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಕೇಜನ್ ದಿಸ್, ಇದು ವರ್ಷ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಒಕೇಜನ್ ಅಬೌಟ್ 27-28 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 28 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಾರು? ಪ್ರಮುಖ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಾನ್ ಅರ್ಪಣಾ ಸಮಾರೋಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ್ದು ಅಜ್ಞೇಯ ಸಮ್ಮಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರೋದು ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ 21,000 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಸಮ್ಮಾನ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆನಂದದ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಂಪಾ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅವರು ಬಹಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸುಶೋಭಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯೋರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಮೋರ್ವಾಲ್ ಅನ್ನೋರು ಜೈಪುರಿಯವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಸೇರಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ವಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ಗೆ ಸೃಜನ ಸಮ್ಮಾನ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತಹ ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಅನುವಾದ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಬ್ದ ಅಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ತೌರ್ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬೀಡು ಕೂಡ. ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಾರಂಭ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.